नाज़रीन, रोज़ा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। रमज़ान से पहले सुन लें, वरना देर हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? आपको ये सुनकर हैरत हो रही होगी, मगर ये हकीकत है। कुछ औरतें सेहरी करेंगी, रोज़ा रखेंगी, अफ्तार करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके आमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगी जो रमज़ान में इबादत तो करेंगी, मगर वो ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती होंगी। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगा औरतों के आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने से ये औरतें रोज़े रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात तो ये है, रोज़ा भी रखेंगी, नमाजें भी पढ़ेंगी, लेकिन जब क़यामत के दिन इनका हिसाब होगा तो उनके नामे आमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वज़न ज़्यादा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमज़ान भी बख्शिश का ज़रिया ना बन सका, जो अपने आमाल की कैदी बनकर रह गईं, जो दिन भर भूखी रहीं मगर फिर भी रहमत से महरूम होगी। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि ये औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जला कर राख कर देते हैं। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, मगर फिर भी जहन्नम में जाएंगी, क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि इसलिए कि वो 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे रोज़े सब ज़ाय कर देते हैं, और वो कौन सी औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाक औरत। हाँ, वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, मगर उसका अखलाक ऐसा है कि ज़ुबान से तीर मारती है, दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की इज़्ज़तें उछालती है, गुस्से में तेज़ धार खंजर बन जाती है, ऐसे अल्फाज बोलती है जो सामने वाले का दिल छलनी कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे महल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, सदका भी देती है, मगर उसका अखलाक अच्छा नहीं, उसका रवैया दूसरों के साथ बुरा है, वो हर वक्त औरतों को ज़ुबान के तीर मारती रहती है, उनका दिल दुखाती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि जन्नत बद अखलाक लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके अखलाक नरम दिल, पाकीज़ा और रवैये अच्छे हैं। गौर करो, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोज़े भी रख रही है, मगर उसकी ज़ुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाती है, वो जन्नत की हकदार नहीं। फिर वही शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी है, वो कभी कभी नमाज छोड़ देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ़ करती हैं, वो सब के साथ अच्छा बर्ताव करती है, वो दूसरों को इज़्ज़त देती है, वो अपने नरम लहजे और मीठे अल्फाज से दिल जीत लेती है, मगर कभी कभी उसकी नमाज कज़ा हो जाती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हाँ, वो जन्नत में जाएगी, क्योंकि वह अखलाक की दौलत से माला माल है, और एक दिन उसका यही अखलाक उसे नमाज का पाबंद भी बना देगा। सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ़ देती हो, अगर तुम्हारी ज़ुबान से शर निकलता है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाज बेफ़ायदा है। जन्नत में वही औरतें जाएंगी जिसकी ज़ुबान नरम होगी, जिसके अखलाक दूसरों के लिए बैसे सुकून होंगे, जो दूसरों को इज़्ज़त देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मकाम बनेगी। बद अखलाक औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़गी के साथ हो, जो नरमी और मोहब्बत के साथ हो, जो अल्लाह के बंदों को इज़्ज़त देने के साथ हो। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द की औरतों पर नज़र दौड़ाएं तो देखकर दिल छलनी हो जाता है कि अल्लाह ने उन्हें 4 दिन की जवानी ही क्या दी, ये अपनी औकात ही भूल बैठी, शौहर के सामने बदतमीज़ी, गरूर और नाफरमानी करने लगी, अपनी ज़ुबान को जहर बना लिया, नरम लहजे को छोड़कर तलख अल्फाज अपना लिए। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो दूसरों को कमतर समझती हैं, जो दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती और दौलत पर फ़ख्र करती हैं, मगर वो ये नहीं जानती कि तकब्बुर अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। ऐसी औरतों का अंजाम बहुत हैबतनाक है।
मेरे नबी ने मेराज की रात अपनी आंखों से देखा। जब मेरे नबी मेराज की रात जहन्नम के करीब पहुंचे तो उन्होंने जहन्नम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें अपनी जुबानों के साथ जहन्नम में लटकी हुई थी। उनकी चीखें आसमानों तक पहुंच रही थी। वो तड़प रही थी, मगर कोई रहम खाने वाला नहीं था। मेरे नबी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन सी औरतें हैं जो यूं अजाब में मुब्तला हैं? हज़रत जिब्रील ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शोहरों के साथ बदतमीज़ी क्या करती थीं, जो अपने शोहरों के सामने बद अखलाक बनकर रहती, जो तलख ज़ुबान इस्तेमाल करती, जो घर के माहौल को बिगाड़ने वाली थी, जो शोहर की इज़्ज़त करने की बजाय अपनी ज़ुबान से ज़ख्म देती थी। आज ये इबादत के बावजूद भी जहन्नम में जल रही हैं, क्योंकि उनके गरूर, तेज़ ज़ुबान और बद अखलाकी ने उनके तमाम इबादतों को ज़ाय कर दिया। मेरी बहनों, क्या हम में से कोई ऐसी तो नहीं जो अपने शोहर के साथ सख्त लहजा अपनाती हो, जो अपनी ज़ुबान से ज़ख्म देती रहती हो, जो शोहर को कम तर समझती हो, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गरूर करती हो? आज अगर हमने अपनी ज़ुबान को काबू में ना रखा, आज अगर हमने अपनी बदतमीज़ी को ना छोड़ा, आज अगर हमने तकब्बर को ना छोड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हम भी उन्हीं औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अखलाक भी ज़रूरी है, वरना नमाज भी जहन्नम से नहीं बचा सकेगी। नंबर 2, शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। यह बात शायद तुम्हें हैरत में डाल देगी, मगर यह हकीकत है। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाएगी और मैंने वहाँ सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, औरतों के जहन्नम में ज़्यादा होने की क्या वजह है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये अपने शोहरों की नाशुक्री करती हैं। आज अगर हम अपने शोहरों पर नज़र डालें तो देखेंगे कि कई औरतें रोज़े भी रखती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, तिलावत भी करती हैं, मगर जब बात अपने शोहर की इज़्ज़त और शुक्रगुजारी की आती है तो वह सब कुछ भूल जाती हैं। उन्हें शोहर की हज़ार नेकियां और वफ़ा नज़र नहीं आती। अगर उनकी एक खामी या गलती मिल जाए तो उसे बढ़ा चढ़ा कर बयान करती हैं। दूसरों के सामने शोहर की बुराइयां करती हैं, शिकायतें लगाती हैं और दिल में नाशुक्री पाल लेती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने शोहरों के एहसानात का बदला अच्छे रवैये से देने के बजाय तलख ज़ुबान और नाफरमानी के ज़रिए देती हैं। कभी सोचा है कि शोहर तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे करीबी रिश्ता है, जो तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करता है, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, तुम्हारे लिए मुशक्क़त उठाता है, मगर तुम उसके लिए क्या कर रही हो? यही वो गुनाह है जो रमज़ान में भी तुम्हारे रोज़ों को ज़ाय कर सकता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारी नमाज़ों को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज, रोज़ा और तरावी काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक, शुक्रगुजारी और शोहरों के साथ नरमी मोहब्बत का बर्ताव भी ज़रूरी है। सोचो, अगर तुम रोज़ा रख कर भी अपने शोहरों की इज़्ज़त ना कर सको तो क्या तुम वाकई जन्नत की मुस्तहिक होगी? अभी वक्त है, अपने दिल को बदल डालो, अपनी ज़ुबान को बदल डालो, अपनी नाशुक्री को छोड़ दो, क्योंकि शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज़ और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करती थी, जिसे शोहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर ना थी। उसका शोहर एक गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता, थका हारा घर आता, मगर उससे हमेशा बीवी के ताने ही सुनने को मिलते, जो हर वक्त शिकवे करती कि ये कैसी ज़िंदगी है, ये कैसा घर है, मैं भी दूसरों की तरह ऐश करना चाहती हूँ। उसके शोहर ने मोहब्बत से कुछ पैसे जोड़कर उसे एक सोने की अंगूठी बनवा कर दी, मगर उसने उसे ज़मीन पर दे मारा और कहा, यह किसी फ़कीर की खैरात लगती है, मुझे अमीर औरतों जैसा जेवर चाहिए। वो शोहर आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ा रहा, मगर कुदरत खामोश ना रही। चंद दिन बाद उसका शोहर बीमार पड़ गया, रोज़गार ख़त्म हो गया, घर में फाके होने लगे, मगर उसका इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एक रात उसके घर में आग भड़क उठी। वो औरत तड़प रही थी, मदद के लिए चीख रही थी, मगर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला ना था। वही औरत जो कभी नाशुक्री करती थी आज पुकार रही थी, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, मैंने गलती की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने जली हुई लाश को देखा, जिसके करीब एक कागज़ पड़ा हुआ था, शायद उसका शोहर लेके आया था। अगर तुम्हें मेरी कमाई पसंद नहीं थी, अगर तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं था, तो तुम्हें मेरा सब्र भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरा सब्र कबूल कर लिया और तुम्हारी नाशुक्री का हिसाब भी ले लिया। यही है नाशुक्री का अंजाम, जो औरत अपने शोहर की इज़्ज़त नहीं करती, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वो ना दुनिया में सुकून पाती है और ना आखिरत में। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। नंबर 3,
بے پردہ اور فیشن پرست عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں مگر اپنے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے بازاروں میں، سوشل میڈیا اور تقریبات میں اپنی زینت کی نمائش کرتی ہیں۔ وہ نماز کے بعد فوراً آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہیں، اپنے لباس کو سنوارتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں اور مردوں کی نظروں میں خود کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس اللہ کے لیے وہ روزہ رکھ رہی ہیں اس کے حکم کو توڑ رہی ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف میل کریں گی اور خود بھی بہکیں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی۔ سوچو، اگر جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں سے دور کر دے گی تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ رمضان کا مہینہ جسم کی بھوک اور پیاس روکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو پاک کرنے اور اللہ کی رضا میں زندگی گزارنے کا مہینہ ہے، مگر افسوس کچھ عورتیں سارا دن روزہ رکھتی ہیں مگر افطار کے بعد خود کو غیر مردوں کے لیے سجاتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر تصویریں اور ویڈیوز ڈالتی ہیں، اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے فخر سے پیش کرتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں کہ یہی بناؤ سنگار اگر شوہر کے لیے ہوتا تو جنت کا راستہ کھل جاتا، مگر جب یہ غیر محرموں کے لیے ہو تو یہی زینت جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔ سن لو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے پردے کو نہیں سنبھال سکتی، اگر تم دنیا کی تعریفوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو تو تمہارا روزہ تمہیں جنت کے قریب نہیں کر رہا بلکہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ فیشن، یہ میک اپ، یہ نمائش سب کچھ راکھ بن جائے گا اور تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ نمبر 4، ماں باپ کی نافرمان عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ماں باپ کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، جو ماں باپ کے بلانے پر تیور چڑھا لیتی ہیں، جو ماں باپ کے کہنے پر ناراض ہو جاتی ہیں، جو والدین کے حکم کو بوجھ سمجھتی ہیں، جو ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں، انہیں جھڑک دیتی ہیں اور پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا کر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مگر کیا ایسی عورتوں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ سوچو، اگر والدین کی نافرمانی جہنم کا راستہ ہے تو وہ عورتیں جو ہر وقت ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، کیا اس کا روزہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد شوہر کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاتی ہیں کہ والدین کی بے قدری کرنے لگتی ہے، انہیں حقیر سمجھتی ہے، ان کے لیے وقت نکالنا بوجھ لگنے لگتا ہے، مگر جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی دولت کھو چکی ہیں۔ کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، مگر یاد رکھو، جو والدین کے لیے جنت نہیں بنے گا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اگر تم والدین کے لیے نافرمان ہو، اگر تمہاری زبان انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، اگر تمہاری آنکھیں ان کی محبت میں شرم سے جھکنے کے بجائے ان پر غصے سے اٹھتی ہیں، تو تمہاری دعائیں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سب ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ والدین کو راج کرانے والی ہی جنت میں جائیں گی اور ان کی نافرمانی کرنے والی روزہ رکھنے کے باوجود بھی جہنم میں جا سکیں گی۔ نمبر 5، دوسری عورتوں کی برائی کرنے والی اور غیبت کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزے تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرتی ہیں۔ وہ اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے موبائل فون پر ہر جگہ دوسروں کی برائیاں کرنے میں مصروف لگی رہتی ہیں۔ کسی کے لباس پر تنقید، کسی کے حسن پر طنز، کسی کے گھروں کی خامیوں کو اچھالنا، کسی کی عزت کو نیچا دکھانا، یہ سب ان کی عادت بن چکا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوچو، کیا تم روزہ رکھ کر کسی کا گوشت کھا سکتی ہو؟ مگر جب تم دوسروں کی برائی کرتی ہو، ان کے راز افشاں کرتی ہو، ان کی خامیاں بیان کرتی ہو، تو تمہارا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے بدلے تمہیں گناہ ملتا ہے۔ کچھ عورتیں افطار سے پہلے لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہیں، مگر دن بھر دوسروں کی عزتوں کا جنازہ نکالتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، مگر قرآن بند کرتے ہی کسی کی برائی شروع کر دیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن بہت سی نمازی، روزے دار اور عبادت گزار عورتیں حیران کھڑی ہوں گی کہ ان کے اعمال نامے میں نیکیاں کیوں نہیں۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں
جن کی تم نے غیبت کی تھی۔ سنو، رمضان کا روزہ جسم کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ روح کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اگر تم نے دوسروں کی عزتوں کو نشانہ بنایا، اگر تم نے غیبت کرنا نہ چھوڑا تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی تم جنت میں نہیں جا سکو گی۔ ابھی وقت ہے، اپنی زبان کو بچا لو، اپنے روزے کو برباد ہونے سے بچا لو، کیونکہ دوسروں کی برائی کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ تو فرمایا، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک عورت کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ عورتیں جو ان 5 گناہوں کو بڑے شوق سے کرتی ہیں، وہ گناہ جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان آنے والا ہے، کیا تم نے اس کی تیاری کر لی؟ کیا تم نے اپنے دل کو پاک کر لیا؟ کیا تم نے اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنی نیت درست کر لی؟ رمضان کی تیاری کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل سے منافقت، بغض، حسد، کینہ سب نکال دو، ایک پکی سچی توبہ کرو اور رمضان کے ادب و احترام کے لیے توبہ کے پھول اٹھا کر کھڑی ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ رمضان نصیب فرمائے، تمہاری زندگی میں یہ رمضان برکت، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔